pre, broken, never ending, never ending sea, cause never the sunlight, if I lose you, baby. Yan, papakita nila ang rotation ng top 1 global Tirishla with matching Angela Vic on the negative ending side. Tama, tama. Ayan, nasa na ako. Doing it. Doing it, boy. Negative ending si first blood ka na namin. Yan, kanyari ganyan lang tayo, pre. Tara nyo guys, oh, pagag. Level 1 pa lang yan, pre, ha. Pero pag umabahan, tinasa ka na tayo mag-second skill, pre. Ayun, oh. Ganyan, oh. Oh, pagag. Pagang. Stun lang natin siya ng ganyan. Pero hindi natin iwanan to guys, ha, kasi kaya na namin patayin yan, pre. Tara nyo guys, oh, pagag. Pagag. Ayan na, pre. Wala na ano. Patay na to, pre. Guys, tinan nyo guys, ha. Tinan nyo, ang bibilis yan, pre, oh. Kaso wala akong first skill. Tingnan muna natin, pre. Tikiran ko yan, ha. Yan na. Second skill na, pre. Go. Patay na. Patay na yan, pre. Pagag. Hala? Patay na? Patay pa rin yan, pre. Back na ako, gare. Yun, oh. Nice one. Pwede pa. Saglit lang to, pre. Tapos to, pre. 10 minutes, pre. Yan. Vision lang tayo, pre. Yan, second skill tayo ng ganyan, pre. Nag-ret. Patay ka na, pre. Patay na kay Tirishla yan, pre. Yun, oh. Yan nyo, guys, oh. Tirishla, oh. Level 4, balagbag na yan, garo. Oh. Mat. Yan ang lambot ng Tirishla ko dito. Wayan, Mat. Tinan nyo, guys, oh. Di nababati Tirishla niyan, pre. Patay, pre. Heal natin yan, pre. Yun, oh. Wait lang, may 5 seconds sanib ko, ano, Ter. Ayan na, guys, ha. Saniban na natin. Ayan na, mamaya na. Panoorin muna natin. God's eye view, ayun, oh. God's eye view. Go. Buksan mo ron. Wala ka. Ito na. Go, baby! Patay ka na, par. Mama, pre, wala first. Yan na, guys. Tinan nyo, guys, oh. Hindi na mamatay. Hindi na mamatay yan, par. Pagang. Tirishla, baby. Dito, pre. Pagang. Ayan, pre. Pagang. Di yan makakauwi, pre. Makakauwi yan, pre, sabi niya. Pagang. Pagag. Pasok na pa tayo? Wala. Wag na muna. Kaya na nilang patayan. Tingnan nyo, guys, oh. Ayan, pre. Nice. Sanib ba natin siya makita? Wag muna, pre. Hindi pa kailangan na sanib ni Terry. Kailangan na, pre. Kailangan na yan, pre. Yun, oh. Nice one. Ubus yan, pre. Tingnan nyo naman, par. Broken link. Sanibin natin yung pre. Saniban natin yung link. Buy time lang. Ayan, conceal na, gar. Pogi daw yung Tirishla. Pogi talaga yan. Top 1 global Tirishla nyo yan, eh. Pre, tara. Ayan, hindi na pwede masisya ng ganito. Ginagarapan ko lang natural. Nagrap din yung matanda, guys, di ba? Patay ka na. Patay ka na. Patay. Tara. Go. Pagang. Out na daw siya, pre. Sabi niya, pre. Sige. There is no sunlight. Ayun na, par. Ang 6-2 of the negative blades of the negative 1. Patay ka dyan, par. Para ka nagtampo sa bigas kapag tumakbo ka kay 6. Kasabi yun na, pre. Yan na, pre. Pinasok na with the negative 1. Seconds kita dyan, pre. Para hindi na mapag-set ka, pre. Patay. Pag namatay din na, hindi ba mamatayan? Pinamitirisya niyan, guys, yung pagag. Hindi pa nagre-revitalize yan, ha? Pagag. Tapos na. Pagag. Diba, guys? Go. Pagag. Pinasok ni ano, sabi ko na, pre, broken, never ending, never ending sea, cause never the sunlight, if I lose you, baby. God's eye view, yan, guys. God's eye view, you know. Kita natin lahat ng ginagaya. Si Bat, nang bababae ngayon sa bot side. Zero naman, ang bababae ng blue block. Pinasok pa, pre. Tinan nyo, guys, ha. Pagang, pasukin mo na, pa. With the negative edition, with the negative 1. Namatay. Medyo ano, pre. Pero hindi, ang ganda ng pasok, pre. No, always emotion, that's it. Never the sunlight, if I lose you, baby. Tara, hop. May kita na talaga natin dito, hop. Tirishla is currently doing his best on negative edition, pero makakatagal pa with the negative 1. Pinasok na, papasok na rin ako dyan with the negative edition. Saglit lang, pre. Puta ragis talaga, mano. Ang ganda nila tignan sa mapa, diba, guys? Never this side, never the 60. Happy to say, get back, oh.